أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أما سيزن على تغيي مورتي على منكو ka kisi nɛɛma ɲini o ala fɛ ka jidi muhamadu kan ana ka so o kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye o kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛɛ ni grupu in sanfɛ ni wagati na n'o ye groupe les croyants mumini cɛman na musoman aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati na mali kɔnɔ mali kɔ kan farafina farajɛ la a bɛ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu an bɛ kari la mɛ kalo tile fɔlɔ san 2022 bi ye kari ye mɛ kalo o tile fɔlɔ san 2022 le dimanche 1er mai 2022 groupe les croyants aw bɛ nin vocal in a b'a partager a bɛ se ka yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min na mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔ kan a balimakɛ mankan don ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 an badenw bi ye 1er mai san 2022 a bɛnna karidon ma a kan ka bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ramadan n'o ye sunkalo ye an badenw bi ye sunkalo tile 30nan ye a bɛ faamu wa bi ye 1er mai san 2022 ka bɛn karidon ma a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ramadan n'o ye sunkalo ye an badenw bi ye a tile 30nan ye kunu o kun ye tile 29 an badenw bi ye sunkalo tile 30nan ye a bɛ faamu wa kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ bali maa caman na n'est-ce pas a bɛ bali maa caman na a bɛ maa caman dabali ban mais a man ka bali aw la groupe les croyants mɔmini cɛman na musoman aw minnu bɛ groupe in sanfɛ ustaz Berté ka groupe les croyants ne man ka bali aw la ni annonce in man ka bali aw la ni kan ka bali mɔgɔ wɛrɛw la mais aw kɔni tɛ parce que depuis kunu sufɛ n bɛ kan ka nin kuma in kɔrikɔri aw ye depuis kunu sura o ye kuma jumɛn ye a yirala mali la k'a fɔ ko selincini kalo n'o ye shawali ye k'a yela mali la kunu le 30 avril 2022 samedi k'o kɛlen ko bi bɛna kɛ seli ye n'o ye selincini ye n'est-ce pas 1er mai 2022 o yirala mali la kunu ka papier officiel bɔ ani communiqué officiel k'a bɔ k'a di ko ka baara kɛ ni a ye ko kalo yela yɔrɔ jumɛn na ko kalo yela Yoroso communiqué min bɔla o communiqué in kun bɛ Yoroso préfecture tɔgɔ la le préfet du cercle de Yoroso aw y'a faamu maliyɛnw a ye nin lamɛn ka ɲɛ diinɛ t'i yɛrɛsagokɛ ye diinɛ tɛ min ka nɔgɔ i bolo k'i b'o kɛ o tɛ diinɛ ye diinɛ ye ala de ta ye i b'a ta ala ka damada ma walima lahara i bɛ jahanama kɔnɔ diinɛ ti maa ka fɛn dilanlen ko maa bɛ na k'i b'o maamu k'a k'i yɛrɛ ta ye o tɛ diinɛ ye est ce que a faamu an badenw information min bilala k'a bɔla Yoroso préfecture la sura ne hakili la n ye kuma daminɛ depuis sura de kaloko in na parce que nin bɛ bali mɔgɔ caman na mais nin tɛ bali ne na mali silamɛya ko la a tɛ bali ne na a bɛ bali la mun na o ye i n'a fɔ ni dan bɛ mali silamɛya la ou bien i sɔn bɛ mali silamɛya ye ni ɲɔgɔnna bɛ se ka bali e la o de la mais ne tigɛ n bɛ mali silamɛya la ka se niveau min na c'est à dire que ninnu dɔw bɛ ne ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ a tɛ bali ne la quoi depuis kunu ne bɛ kan ka sɔmi sɔrɔ dɔɔni dɔɔni parce que ne tigɛ n bɛ mali silamɛya la yan ka se niveau min na ala b'a dɔn ko dalilu kɛ fɛn caman ye
n'est-ce pas? Amena na idonon. Communiqué in ablala kwa bola préfecture Yoroso, cercle de Yoroso, n'est-ce pas? Mɔgɔ minnu ko ye kalo ye o y'olu ka numéro blabla k'o dɔw ka profession bla maçon dɛ tôlier dɛ a tɔgɔ di comment dirais-je ferrailleur dɛ ainsi de suite k'u ka numéro blabla servant pour preuve que kalo ye la, n'est-ce pas? O communiqué in a cila ne ma min kɛ ne ye communiqué in bila groupe sanfɛ a ma kɛ ten wa a bilala, n'est-ce pas? Ensuite ministre so min bɛ Mali la n'o ye ministère des affaires religieuses diinɛw ani batow olu kunkan kuma ministère so, n'est-ce pas? Ni ma ɲina ni ma fili o ministre in tɔgɔ kan ka kɛ Mamadou Kone, n'est-ce pas? O Mamadou Kone yɛrɛ an badenw an kana don a détail bɛɛ kɔnɔ an ka tɛmɛ, on n'est pas là pour ce truc là. O ministère so in an tilala k'o communiqué in ye, communiqué bɔla o ministère so la ka Yoroso préfecture communiqué k'o certifié k'o sɛbɛntiya k'a fɔ Yoroso préfecture ye min fɔ kaloko la, donc ministère des affaires religieuses olu fana bɔla ka certifié ka tampon k'a kan n'u yer'u tɔgɔ ye. Ministère des affaires religieuses ye jumɛn ye? O ye Mali batokow ɲɛfɔyɔrɔ walima Mali batokow ministre so. Est-ce que a faamu? Bato ma bɔ bato la dɛ, boli batolaw olu ka ministère so de don. Est-ce que a faamu? Ala batolaw olu fana ka ministère so don. Chrétiens a tɔgɔ di kafiriw ani silamɛw ani bolisɔnnaw o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ye bato ko ye o bɛɛ bɛ tali kɛ o ministre kelen in de kan, chose qui n'est pas logique en islam ne y'o fɔ a ye kunun. Est-ce que a faamu? Mɔgɔ tɛ se ka kɛ bolisɔnnaw ka ministre ye ka tila ka kɛ silamɛw fana ka ministre ye, c'est de la moquerie, c'est de l'ironie. Est-ce que a faamu? Silamɛya tɛ diɲɛ ni o ye. I tɛ se ka kɛ bolisɔnnaw ka ministre ye ka tila ka kɛ silamɛw ka ministre ye, o tɛ don silamɛ, o tɛ se ka don quoi, ça ne colle pas avec la logique religieuse musulmane. N y'o fɔ a ye kunun, n bɛ kan ka segin a kan, n bɛ kan ka kuma nin dɔ lasegin aw k'a dɔn ko ne sɔmina depuis kunun. Est-ce que a faamu? Depuis kunun fana ne y'a fɔ a ye n ko n bɛ recherche la parce que n ko ne tɛna sɔn anw ka diinɛ ka to maa dɔw bolo ko n'olu k'an ka min kɛ k'an b'a kɛ, n'olu y'a bila yɔrɔ min na k'a bɛ bila yen. Ne m'a fɔ ten kunun wa? N ko an tɛ jɛn n'a ye, an bɛ kan ka bɔ a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni de. Est-ce que a faamu? An ka juma seli ko kɛla tan, an y'u ka juma bila dɔɔni dɔɔni k'an yɛrɛ ka juma siri an yɛrɛ, n'est-ce pas? An nana se suntigɛ ko ma. Ala ko kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 187, kuranɛ suran 2 aya 187, chapitre 2 verset 187 ko an ka sun don ka taa se fo sufɛla ma, ni su de ko la k'an ka sun tigɛ. An badenw a bɛ wagati bɔ Mali la ne ye jateminɛ kɛ k'a ye o bɛ sun tigɛ de tuma min na su ma ko. Donc o ye kuranɛ sariya sɔsɔli ye. Kuranɛ sariya ko ka sun tigɛ de su fɛ, mais o bɛ sun tigɛ ka 20 minutes ou bien 15 minutes ɲɔgɔnna de kɛ yanni su bɛ ko. Ne y'o sɔmi sɔrɔ depuis vers 2018 comme ça. O kɛlen min kɛ ne fana y'o ka sun tigɛ ye k'a to yen parce que an bɛ i b'i yɛrɛ ɲini de quoi, yɛrɛ ɲini de don. N'i y'i ta u fɛ o b'i mako sa. I y'a faamu wa? Parce que maa minnu bɛ yen n'o mako tɛ Ala ko la, o mako t'a wolomani na diinɛ ko la, Ala ko min ani u yɛrɛ ko min, o b'o de ta. Donc n'i b'o jamakulu qualité cɛla i b'i yɛrɛ kɔlɔsi de. Ne y'o sɔmi sɔrɔ a mɛnna, o de la ne ma da u la. Hali ne bɛ baara kɛ n'u ka information ye ne b'a kɛ duti de kɔnɔ. Kunun o ye kibaruya in bila k'a fɔ kalo yɛlɛ min kɛ, ne ye mun fɔ aw ye? Ne ko n ko pour le moment an ka comme o sera ka prévu dɔ di n k'an ka baara kɛ n'a ye pour le moment. N ko mais désormais n ko an tɛna sigi bele k'o lajɛ ko n'o y'a bila yɔrɔ min na k'an b'a kɛ ten. N ko n'o kɛla n'o ye fili di anw ma n k'an bɛna minɛ. N ko an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ. Ne m'a fɔ ten wa? Ɔ Ala b'a dɔn depuis o kunun fo n bɛ ka kuma sisan nɔ min na, Ala b'a dɔn n bɛ min na ɲɛɲini na pour que k'a dɔn nin ko in yɛrɛ ɲɛ ye jumɛn ye? Kalo yela wa? Kalo ma ye wa? A can n'a kalo a bɛ se ka dɔn cogo di? An kana to ten. Ala ye n dɛmɛ an badenw. N ye dalilu sɔrɔ k'a yira kunun kalo ye ko kuma min fɔla aw ye ko kalo yɛla Yoroso kalo don. Est-ce que a faamu? Kunun ministère des affaires religieuses o ye communiqué min di aw ma ko kalo yela an badenw kisɛ tɛ kuma in na dɛ, nin tɛ tiɲɛ ye.
aw kan ka famu information blale ne afa awye pour le moment anga baraka na parce que prévout ne bolo qui puisse contredire leur vision o communiquer minike ngo prévout ne bolo pour que la se ka kokari folo mais wa soro ne ka commencer ka prévout do soro dononi mais ulu ta kun ka girini o prévout yo ne bolo kunu mais pour le moment prévout me ne bolo aka girini ulu tay est ce que afamu o de prévout min ba yira ko kalumaye bibe ben sungolo kle bisabana de ma normalement chon kumbe ban bidi normalement na on kiye bichon do ni ala sona chini lundi 2 mai 2022 oro kumbe beselima chambe segi chantiki de ma kalon obe monton ka di ma kalon tigi est ce que afam mogo sor la naga mogo la depuis kuno be kanga signaler ka fo luma son ko yi noko noni awma son ay awbe nani daludi parce que ko yi daloko di e ko ima son fema do wi ta fa kulu yayi e ko ke ma son e ka dalu jumai donc ni ma se kana dalu mi bu ta kokari mais leur point de vue demeure le vrai oluta de ke chayo parce que ma se kana ndo mi sala oluta kokari o de ne to oluta ko fait depuis kuno mais ambe no mi konna je suis sûr et certain que o mi fa yin kuno kalodo hal na soro ne kun somme le do mais prévu jonjon ko tene bolo kuno kasi ka kokari parce que ni fana ma doy il faut pas que ka kuma i kun feti fi kana daludi i kumakan parce que ni kumakan lamena kana son wuya wuya ibe kuma kisama de fo mawe parce que be baraka naidi n'est-ce pas donc hier je n'avais pas de preuves convaincantes suffisantes pour pouvoir nier ou contredire leur communiqué mais pour le moment quand même ambadon mbega bo ka contredit ka nier c'est pas vrai jusqu'à preuve du contraire. Depuis que nous avons fait ka fara ɲɔgɔn kan ma sɔn kan lancer fɔlɔ parce que fɛn min de don yanni b'a fɔ f'i ka ɲɛɲini ka ɲɛ et pour le moment il est 11h23 minutes nous sommes aujourd'hui dimanche 1er mai 2022 mai kalo tile fɔlɔ san 2022 Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 Ambadou, ministère so e communiqué blaminke ne ko awma ngone communiqué no ngone te son nu eti mona ngo mat se ke bolisono ka ministry ka kla ka ke islamo ka ministry ça ne colle pas ta do awbo famu chogo mina quoi ça ne peut pas aller comme ça ngo bon on doit pas s'asseoir ka olu ka décision ta kame baraka nai comme ça anga wuli kanjo est ce que fam anga wuli kanjo bolisono ka ministry et be se ka fin du mai force la mer kola ko en temps normal ko kanga taka barake ni ko en temps normal ne be ka o nyininga di est ce que islamia ni bolution betawa atita mais tu dis mo be se ka ke en même temps le ministre des féticheurs et le ministre des musulmans en même temps aw ni ala tieni ki be kuma foni tian o be nye les deux peuvent aller ensemble anga chrétien et retoy hein ango toy anga islamia ta anga bolution ta ou bien silamɛya ni laadako minnu tɛ taa ni silamɛya ye maa kelen bɛ se ka ni kungo fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bɛ se ka tigɛ fa o tigi kumakan na k'an bɛ baara kɛ n'o ye an b'a dɔn en temps normal ça ne doit pas se faire et voilà les conséquences et voilà les conséquences mun nana kɛ ne ye information sɔrɔ ka bɔ Arabie Saoudite k'a fɔ kalo ma ye olu fɛ yen i bɛ kan ka faamu wa kalo ma ye olu fɛ yen Arabie Saoudite kunun 30 avril 2022 sungalo kile mugani kɔnɔntɔnna kalo ma ye n'est-ce pas ka tila kun ka information sɔrɔ ka bɔ Francis silamɛ jamakulu commission min bɛ sigi olu ka kaloko la n ye information sɔrɔ ka bɔ Faransi la n y'a bila groupe yɛrɛ kan k'a fɔ olu bɛ kunu 30 avril 2022 kalo ma ye o bɛnna sungalo kile mugani kɔnɔntɔn ma est ce que i bɛ kan ka faamu ko bi de bɛ bɛn sungalo kile 30 ma bi de bɛ sɔn ka kɛ sungalo dan ye donc sini o bɛ bɛn le 2 mai 2022 donc o la o bɛ bɛn a tɔgɔ di seli sini ma n y'o information sɔrɔ depuis sura mais nin bɛɛ la ne ma sɔn ka n lancer nin bɛɛ la parce que ne y'a bila n kunna Arabie Saoudite ye jamana dɔ ye Faransi fana ye jamana dɔ ye Mali ye jamana dɔ ye n k'a bɛ se ka kɛ peut-être a yela yan peut-être n bɛ dutu kɔnɔ hali bi k'a sɔrɔ a ma ye Faransi k'a sɔrɔ a ma ye Arabie Saoudite j'étais toujours à l'attente mais a ko kɔni tun ma ne ko minɛ franchement a kɛla ne na i b'a fɔ ko bana de est ce que a faamu a kɛla i b'a fɔ bana parce que mun na n y'a sɔmi sɔrɔ quoi
an bɔla Arabie Saoudite a ma ye yen ka bɔ Faransi a ma ye yen an nana se Mali la yɔrɔ jamakulu dɔ bɛ ko Yoroso ou bien jamakulu dɔ k'a yela yen o Mali kelen in kɔnɔ jamakulu wɛrɛ sɔrɔla minnu ko k'a ma ye ko tiɲɛ tɛ donc dans ce cas o ye kuma fila de déjà a ye kuma ninnu jateminɛ dɛ ne y'a fɔ aw ye Mali in mɛnna silamɛya ko la cogoya min na an bɛ kan ka taa sansi min fɛ a bɛ dabila de koyi n'a ma dabila ja la a bɛ dabila goya la ça on est décidé. On veut mettre fin vraiment à ce genre de scène théâtrale quoi. Ni théâtre beaucoup nous, ani ni cinéma beaucoup nous. Il faut qu'à dabla ni dîner trop mais trop c'est trop. Ah oui, enfin moi, trop c'est trop et on est là-dessus. Américain gata donondé. Ne voyez-vous pas que nous sommes en train de boycotter vos opinions, vos mentalités? Aw te ka ye ne ninga jama mi kan ka mentalité na mi kan ga boycotter cogo mina aw bi nana ba rejeter parce que on n'a pas confiance en vous. Étant comme ça, en dante aula ni cogoya la tan quoi. Kurana sharia ko kuma fola ya. Ko ni jamakulu munu ma kiti tigɛ ni Kurana ye olu ye kafiriw ye. Kurana suran 5 aya 44. Aw yan karamɔgɔ dɔw ani silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔw aw ye maaw jagoya kɛ silamɛw ye yan ka sɔrɔ u ma kiri tigɛ ni Kurana ye. Nin bɛɛ de ne tigɛ aw la. Ala ko ni munu ma kiti ni Kurana ye olu bɛɛ ye kafiriw de ye. Mais o bɛɛ la aw ye maaw sɔsɔ misiri kɔnɔ juma seli yɔrɔw la ani sunkalo sunyɔrɔ la ka maaw jagoya kɛ silamɛ ka sɔrɔ kiri ma tigɛ ni Kurana ye o bɛɛ de ne tigɛ aw la n bɛ kan ka tigɛ aw la ka taa fɛ de est ce que a faamu fo kana se sisan sunkalo ko ma an badenw information ninnu bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ jusqu'à présent o ye anw bila an ye bi bila parce que prévu jɔnjɔn kun tɛ ne bolo k'a fɔ k'an bɛ sun bila k'a fɔ k'an bɛ continuer ka sun kɛ bi o prévu kun tɛ yen parce que silamɛya la n'i ye information sɔrɔ information min ni i dala la k'a fɔ kalo yela o information b'i wajibiya i ka sun bila de est ce que a faamu donc kunu o ka information ne kun y'a minɛ comme si n dan b'a la mais pas à 100%. Sigan kun bɛ ne na mais o sigan in n'a ta kɔnɔ prévu kun tɛ ne bolo min ka girin n'o ta ye aw y'a faamu wa donc du fait an ye bi bila an ma sun don bi siranya kama n'a sɔrɔla ko olu ta kun nana kɛ tiɲɛ ye n'an ye sun don a kana kɛ jurumu ye mais groupe les croyants je vous le dis aw minnu bɛ ne ka kuma lamɛn aw minnu bɛ baara kɛ ne ka kuma ye comme déjà depuis kunu aw bɛ kan ka demande kɛ k'a dɔn ni min bɛ yen mun na parce que aw b'a dɔn ni ne ye min fɔ aw ye o ye sɔsɔbali ye ne tɛ maa ni dun ka fɔ ne ɲɛ tɛ maa ne mago tɛ maa ɲɛda filala diinɛ lasetɔ la diinɛ tɛ e ta ye ne ta tɛ ne b'o montɔn k'o d'i ma pour quelle raison k'an kungo juguya lahara wa aw minnu bɛ ne ka kuma lamɛn bi tile kelen sun kɔni wajibiyala an bɛɛ kan a juru b'an na o y'a faamu a juru bɛ sara dɛ a juru b'an na ne y'a fɔ aw ye kunun an ka n'an yɛrɛ t'u bolo n'an y'an yɛrɛ t'u bolo maa minnu de don ne b'u dɔn an bɛ kan ka baara kɛ n'o kumakan ye farati de la n bɛ n'o dalilu di aw ma kɔfɛ donc bi tile kelen kɔni c'est trop tard il est 11h29 a sun an tɛ se k'a rattraper bilen mais a ka dɔw bɛ an bɛɛ kan na maa o maa bɛ baara kɛ ne kumakan ye ne ye ka taa se aw ma an bɛɛ ka tile kelen juru sara ala ye a ma ye dɛ aw bɛ kan ka faamu wa minnu k'a yela dalilu mun b'u bolo n bɛ na n'a ye a bɛ kan ka faamu ne y'o fɔ aw ye o et puis encore ça va être la dernière fois ni ala sɔnna ni an wulitɔla de y'u kama o ne y'a fɔ aw ye n ko désormais an tɛna sigi k'o lajɛ o k'an fili maa minnu de don an b'u dɔn a y'a faamu wa prenons il est temps qu'on prenne notre destin à main an yɛrɛ an ka ko ta an ka baara kɛ n'a ye sa ne y'a fɔ aw ye diinɛ ani politiki fanga an ko fɛn modèle kelen tɛ an kana an ka diinɛ ko ta k'a di politiki fanga ma o ka baara kɛ n'a ye n'olu ye min fɔ k'a ka kɛ ten politiki fanga o bɛ politikiya de dɔn diinɛ kiti ka ɲi diinɛ dɔnnaw de bolo mais aw kana diinɛ kiti ta k'a di maaw ma maa minnu ni politiki fanga kɛbaw don olu tɛ ɲɔgɔn ye quoi ne delila k'o fɔ aw ye sura n y'a fɔ aw ye n k'a fɔla Yoroso ko préfecture o de ye décision bɔ ko kalo yela n ko mais mun na misiri m'a bɔ ko kalo yela Yoroso est ce que ne m'a fɔ aw ye kunun depuis yen ne sɔmina a fɔla ko ministère des affaires religieuses k'o de y'a bɔ ko kalo yela n'est ce pas n'o de yela a fɔ k'o ye faamaso ye donc tigɛ bɛ se ka fa o kan n'est ce pas mais mun na silamɛya instance dɔ m'a bɔ k'a fɔ ko kalo yela nin bɛɛ de kan k'i sɔmi donc bref bi tile kelen bi bɛ bɛn sunkalo tile 30 de ma ala ye kangari de da anw ye kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu wa kuranɛ suran 2 aya 185 kuranɛ suran 2 aya 185
ani duuru chapitre 2 verset 185 Qur'ana suran fila aya kɛmɛ bi seegin ani duuru a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ala ko yuridu bikumullahu yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru la ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. N'est-ce pas? ala ko kalo min bɛ yen an badenw sunkalo ko la a tile hakɛ compléter les nombres an ka dafa k'a timɛ k'a dafa k'a kɛ ala ye n'a bɛnna tile 29 ma an ka dafa ala ye n'a fana bɛnna tile 30 ma an ka dafa ala ye o ye kelen ye ni sun juru fana b'i la i ka a juru sara pour que i ye juru min ta a bɛ se ka dafa cogo min na a kana dayaga donc o b'a yira anw na sunkalo in kan ka don k'a dafa de mais k'a don ka taa se 29 ma a tɔ tora tile kelen k'o to yen o ma dafa dɛ o juru b'i la ala ko an k'a dafa de a ye kangari de da anw ye n'est-ce pas walima k'a don juru min b'i la i nana ban k'a sara kɔfɛ a ma dafa dɛ i b'a don k'a dafa de donc j'ai toutes les preuves jusqu'à preuve du contraire pour dire que nous sommes aujourd'hui 30 à Ramadan 1443 bi ye sunkalo tile 30 ye san 1443 sɔsɔli t'a la jusqu'à preuve du contraire je dis bien jusqu'à preuve du contraire fo ni maa wɛrɛ nana dalilu ye min ka kɛnɛ ni o ye n'o tɛ ne ka dalilu bɛ n bolo yan a bɛ fɔ ma depuis kunun bɛ kan k'a sɔrɔ dɔɔni mais ma sɔn ka n lancer a kan a y'a faamu an badenw minnu bɛ boliboli kɛ ko kalo ka ye dalilu yɛrɛ jumɛn b'a c'est-à-dire ils ont quelle crédibilité dalilu jumɛn de b'u bolo ani dalilu jumɛn de bɛ anw yɛrɛw bolo k'a fɔ an bɛ ninnu yɛrɛ kumakan minɛ sa i kan ka sigi a la quoi k'i bɛ nin kumakan minɛ 100% k'i tɛ sigi a la ne bɛ kabakoya quoi mun na maa min yɛrɛ bɛ nisɔndiya ni sunkalo yɛrɛ banni ye fɔlɔ maa min bɛ nisɔndiya ni sunkalo banni ye sunkalo banna o ka di maa min ye est-ce que o tigi ka kalo ye e bɛ se ka da o la 100% cogo di fɛn min kɛli ka di min ye o ka kalo ye e bɛ se ka da o la 100% cogo di i bɛ da la k'i tɔ to n'a yela o don n'a ma taa ye a man ka bali e la o parce que déjà a ka ban o de ka di u ye o de la depuis sunkalo tile 29 o bɛ misiw kantigɛ o bɛ sogow sarada o bɛ tila tuguni o bɛ bɔ publiquement k'a fɔ maaw ye k'a ye maa diya o a ma maa diya o seli ye sini ye k'a sɔrɔ kalo ma ye il ne le cache pas hein o b'a fɔ de façon publique o bɛ vidéo kɛ k'a bila k'olu ye sogow kantigɛ donc kalo yɛlɛ o kalo ma ye o a jala maa ye a ma ja maa ye o k'a tɔgɔ de seli ye sini ye et puis o bɛ bɔ o b'a fɔ maaw ye kɛnɛ kan jamana kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la hey maliyɛnw a ye lamɛnni kɛ dɛ ustaz Berete mankan don karamɔgɔ sariyatigi Sikaso nin tagacogo in a bɛ dabila de koyi a bɛ dabila de n'a ma dabila ja la a bɛ dabila goya la parce que anw bɛ sira min kan on va plus tolérer ces genre d'actes théâtraux là anw tɛna sɔn bilen cɛtiribɔkanw an ka diinɛ ka taa ka cɛtiri bɔ n'a ye a bɛ kan ka faamu wa ka silamɛya kalo ye k'a ta k'a kɛ cɛtiribɔkan ye groupe les croyants ne ye vidéo hakɛ min ci aw ma TikTok kan kalo ko in na aw m'a lajɛ wa a y'a lajɛ a ye mun jateminɛ a la aw y'a jateminɛ k'a ye yan kalo yeliko la a kɛla cɛtiribɔkan ye a kɛla cinéma bɔkan ye a kɛla comédie ye cɛtiribɔla dɔw bɛ bɔ o b'a fɔ k'olu ye kalo 2 de ye cɛtiribɔla dɔw bɛ bɔ o b'a fɔ ko kalo yɛlɛ Lipton foroko kɔnɔ dɔw bɛ bɔ o b'a fɔ ko kalo yɛlɛ ye cogo wɛrɛ la k'a kɛ cɛtiribɔkan ye anw ka diinɛ sɛbɛ ko bɛ se ka ta cogo di k'a kɛ cɛtiribɔkan ye ko silamɛ jamana k'u to yen u kɛn bɛ ka misiriw bourré et puis encore o bɛ tigɛrɛ fɔ o cɛtiribɔkanw fana kunna jɔnni de b'u soutenu k'olu ye silamɛw ye maa min bɛ kan k'aw ka diinɛ sɛbɛ ko ta k'a kɛ cɛtiribɔkan ye ko kalo 2 yela kalo 2 bɛ se ka ye cogo di kelen kalo yela Lipton foroko kɔnɔ aw ni ala cɛ kalo bɛ ye Lipton foroko kɔnɔ kalo yela Temi vert la yan Mali kelen in na yan anw ka diinɛ na se k'a si kɛ tan aw bolo tan nin cogoya la cɛtiribɔkan na kulonkɛ la jeu ni ala ka sɛbɛkan ye wa a y'aw diya o a m'aw diya o a dabilali n'a dabilabaliya bɛ ala de bolo anw bɛ sen min kan groupe les croyants mumini cɛman n'a musoman ustaz Berete ka jama karamɔgɔ sariyatigi han a bɛ dabila dɛ n'a ma dabila a bɛ kɛ balawu ye ça je vous le dis anw tɛ jɛn n'a ye bilen an ka diinɛ ka taa k'a kɛ popa kanfɔla ye k'an fili a bɛ dabila de
an bɛ kan ka nana ye dɔɔni dɔɔni de n'an sera niveau dɔ la o bɛ bɔ ka cɛyaka minnu kɛ sisan walima ka kulonkɛ minnu kɛ ni diinɛ ye ça c'est pour le moment mais si l'on continue là a bɛ dabila dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni ala ye seba d'u ma n'o sigilen bɛ k'o ɲɛ jɔ action na ka sigi ka to k'a lajɛ an badenw an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ustaz Berete Mali la yan ni ala sɔnna an b'a lakali ɲɔgɔn yan a y'a faamu wa kulonkɛ caman bɛ kɛ ni diinɛ ye bi de don walahi ni ne ye ce modèle dɔ sɔrɔ cɛ o cɛ n'i y'a kɔrɔbɔ an bɛ tasuma de tigɛ a bɛ faamu wa anw ka diinɛ k'i b'a ta k'i b'a kɛ cɛtiri bɔkan ye ka cɛtiri don diinɛ na walima ka diinɛ tɛ kulonkɛ ye kulonkɛfɛn ye k'i b'a ta i bɛ kuma sidɔnbali fɔ n'a ye ko cɛtiri bɔkan maaw ka tigɛrɛ fɔ i kun o ye biden ye i b'i farata la don n'a nataw la k'anw balolen to yan i b'a kɔrɔbɔ tu risques gros hein i b'a kɔrɔbɔ dɔrɔn farati de b'i da la parce que an tɛ nin to yen an bɛ tasuma de tigɛ an ka diinɛ tigɛ kulonkɛkɛla ye bilen kulonkɛfilɛnin tɛ bilen trop c'est trop o to la tan de an badenw ni sunkalo bɛ nana ba dɔrɔn o bɛ nisɔndiya mun na ala dun ko anw ma an ka sun don o de da ka di anw na mais maa minnu bɛ nisɔndiya ko sunkalo banna u yɛrɛ dalakan minɛni farati t'o la a ka di maa min ye kalo ka ye a ka di a ye kalo ka ye n'o ko e ma ko kalo ye la est-ce que tu dois te donner à 100% à cette information là mun b'a yira i la k'a ma kalon tigɛ mun b'a yira i la k'a ma kalon tigɛ sogo furufuru bɛ ka bila o mako b'a la k'o dun sini parce que tile filanin kɔngɔ ni minɔgɔ ye dɔɔni k'u la o sɛgɛn bɛ a tɔ dɛgɛ si t'u la bilen tile kelen dɔrɔn un seul jour e sera ka tile 29 don ka se k'o kun tile kelen bɛ mun tiɲɛ e ye foyi mais tellement a kɛla laada ye jamana tɔw la kalo t'i ye mais Mali la a bɛ ye a bɛ wɔgɔbɛ ka labɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ wɔgɔbɛ ka labɔ yen n'a ma fɔ kɔlɔnjɛba a fɔ ko yoroso ou bien a fɔ ko yɔrɔ dɔ la diyagoya yɛrɛ koyi f'u b'a fɔ ka bila k'a jala maa ye a ma ja maa ye a bɛ ye o tuma na mun don n'an continuera tan est-ce que kalo na kɛ lajɛ bilen depuis sunkalo tile 29 dɔrɔn a bɛ confirmer n'i kun yala yala dugu kɔnɔ kunun depuis sɔgɔmada fɛ misiw bɛ kan ka kan tigɛ i bɛ sin ka bila i kunna dɔrɔn c'est déjà confirmé pour demain aw bɛ fɛn cogo di maa minnu y'u ka misiw kan tigɛ ka sogo furufuru k'a tila ka bi kɔnɔ k'olu kana kalo jagoya ye hali n'a ma ye parce qu'ils veulent fêter diinɛ kotew ka k'u ye aw y'a faamu wa o de la a b'o jateminɛ sɔrɔ min na olu maa kelenw de ka denbaya ni bi kɛla seli ye an ka kɛ o ta ye ni bi kɛla seli ye e ka bɔ i ka yaala dugu kɔnɔ i ka maaw ka denbaya o denmusow n'o musow bɔcogo lajɛ i bɛ i hakili b'i sɔn ye minnu bɛ girigirigirigirin dɛ kalo yela n'o bɛ boli kɛ n'o bɛ nisɔndiya bɔ i k'u ka denbayaw lajɛ u denmusow an'u musow lajɛ goudron daw la siradaw la motow kan mèches mini-jupes fini kirikaraw fini ta tiɲɛlenw k'olu de ye silamɛw ye ko kuma bɛ ta c'est à dire n'olu de y'a fɔ k'a bɛ kɛ on est en train de dépasser ça an bɛ kan ka tɛmɛ o kan o trop c'est trop aw y'a faamu wa anw tɛ na anw yɛrɛ to maa halakilen si bolo k'i k'anw halaki ka fara i yɛrɛ kan bilen trop c'est trop kalo tɔ jamana tɔw la a t'i ye mais Mali la a bɛ ye o tuma na Mali kalo a dilan b'a dan ma de wa ou bien ɲɛ min bɛ maliyɛnw kun o ɲɛ tɛ maa wɛrɛ kun ou bien ɲɛkisɛ 40 de b'anw kun donc fila bɛ tɔw kun mais maliyɛn ɲɛkisɛ 40 de bɛ kun tɔw tɛ kalo ye mais e b'a ye à tout moment c'est comme ça anw na se k'an si kɛ ten an ka diinɛ na se ka to ta popa la sen kelen t'a kɔrɔ o bɛ pan ka bɔ dɔrɔn ka papier dɔ bɔ dɔrɔn k'a donna ta a bɔla ta a banna et c'est tout et on passe ce n'est plus comme ça on est là pour surveiller nous des fois on est en train de vérifier là on est en train de contrôler cette religion là précisément moi-même ne yɛrɛ ne bɛ nin diinɛ in dɔ ka se niveau min na ne bɛ nin diinɛ in vérifier ka se niveau min na kulonkɛ t'a la dɛ on ne s'amuse plus avec cette religion là aw bɛ kan ka faamu wa ne bɛ vérification min kɛ nin silamɛya in na depuis kunun fo k'a kɛ bana in na ala b'a dɔn parce que ne sɔmina de a y'a faamu wa nin y'a daminɛ dɔrɔn de c'est n'est qu'un commencement an bɛ ɲɔgɔn na yan o sen bɛ dugu ma sa bɛ dugu ma a ka ca la olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min mana kɛ Ustaz Berete ko la Mali kɔnɔ yan don n'a nataw la a ma se n ka kuma caman kɛ an bɛna ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye kɔfɛ a y'a faamu an badenw n'i ye ninnu denbayaw lajɛ o musow o denmusow i b'a ye hali ni bi kɛla seli ye bi kan ka kɛ alabato don de ala ka donba de kan ka k'a ye ni bi kɛla yɛrɛ k'a sɔrɔ bi yɛrɛ t'a ye non il faut le dire bi t'a ye jusqu'à preuve du contraire ɔ ni bi kɛla ye o denmusow lajɛ sa ala kama o bɛ bɔ cogo di est-ce que silamɛya danbe bɔli don wa
obi ka bɔ lahala min na est ce que diinɛ ko maa ka bɔ ten silamɛya a ye kuranɛ dayɛlɛ sura 24 aya 31 kuranɛ sura 24 aya 31 tayiru a bɛ cogo di denfaw a bɛ cogo di kuranɛ sura 24 na aya 31 na ala ye mun fɔ mumini muso ani mumini denmuso bɔcogo ye aw o denmuso minnu bɛ kan ka bɔ ni mɛsiw ye bi o don wa fini kirikɛraw fini taa tiɲɛnenw o de bɔtɔ yen bi k'o ye seli a kɛla laada ye ka ala sɔsɔ kɛnɛjala kan publiquement fɛn minnu man di ala ye ka bɔ k'olu kɛ goudron kan panpalan k'olu de ye selila k'olu de ye silamɛw ye tan vous faites la déception totale de cette religion a ye nin diinɛ in o kɛla nin diinɛ in ma jigi tigɛ hakika yɛrɛ de ye hali ni diinɛ in kun kana ninnu dɔn o ka fisa diinɛ in ninnu dɔn parce que o ka degun min sera diinɛ ma o ɲɛnɛ e yɛrɛ ka donba k'o ye silamɛ don ye ne hakili la i kan k'i ka silamɛya image ɲuman de yira o don mais n'o don kɛla i denmuso ka mɛsi don ye dun n'o don kɛla i denmuso parler ka bɔ dun ala dun ko mumini muso kana pari yɔrɔ la walicɛw b'a ye yɔrɔ min na aw u y'u denmuso pari ka mɛsiw don kunna ka jabi dɔw sen na k'u masiri ka masiriw san ka d'u la sɛniw bololanɛgɛniw k'o pari ka bɔ o ni cɛmisɛnw ka yala ka dugu bɛɛ ɲagam k'o de ye selidonya ye ta k'o de ye ala ka donba ye o denmusow b'a kɛ u yɛrɛ musow b'a kɛ olu de ye silamɛw ye an bɛna anw si kɛ aw nɔfɛ tan vous pensez qu'on va vous suivre comme ça que vous nous ameniez dans l'enfer aw dala an bɛ sɔn a bɛ dabila o a y'aw diya o a bɛ dabila a yɛrɛ m'aw diya o a bɛ dabila an bɛ yan on va voir a bɛ faamu wa an badenw nin ye message kunkurunin dɔ de ye tellement c'est énervant a bɛ mɔgɔ dimi ka se niveau min na quoi mais a ti bali ne na o n'i y'a mɛn a y'i sen fila cɛ parce que i kun hakili t'a la k'a b'a cɛ de peut-être n'i y'a bali la i kun hakili t'a la k'a t'a cɛ mais n'i sɔmina k'a b'i sen fila cɛ i bɛ kelen de d'a ma ka kelen bila kɔfɛ ninnu kɛ man di ka ne cɛ ni sen fila ye bilen o b'a kɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ kelen bɛ fɛngɛ na ka ban kelen perelen don ka ban o bɛ tɔ kelen cɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ dɔ in jɔlen don parce que ne dan t'u ka silamɛya laminɛ regardez moi ça a bɛ faamu wa an bɛ nin an b'a essayer ka nin jɔ yan ni avis contraire bɛ min bolo preuve contraire i b'a lase ne ma poto pata kan tɛ dɛ ne tɛ don o la dɛ preuve contre preuve a y'a faamu wa voilà il est 11h44 aujourd'hui 1er mai 2022 30 à Ramadan 1443 a bɛ faamu an t'a essayer ka nin jɔ yan nin kɔfɛ ni information wɛrɛ minnu bɛ yen an bɛ n'olu lase ɲɔgɔn ma mais groupe les croyants nin don kelennin kɔni a y'a bila kunna ka dɔw de don a juru kan ka sara jusqu'à preuve du contraire et puis encore an k'an kɔlɔsi an kana sɔn an ka bɛn ni diya ninnu ɲɔgɔnnaw kɔnɔ bilen n'u k'a ye la an k'u to yen o k'u sago kɛ a banna a tɔ bɛ n'a kɛ yɛrɛ sago de a ye maa diya o a ma maa diya o b'i ye e bɛna kalo inventé k'a gulon kabakolo la de k'a ye maa diya a ma maa diya en temps normal est ce que o kuma yɛrɛ kan ka fɔ n'a b'a ka sogow dɔn a y'a ka sogow dun n'aw da ye kɛ et après a b'an ka diinɛ ta k'a b'o kɛ poto pata kan fɔ ye cinéma kan fɔ cɛtiri kan fɔ hein on peut continuer comme ça aw bɛ se ka to ni ɲɔgɔnna na ta ko hɛrɛ bɛ na o jamana kɔnɔ a bɛ kan ka min kɛ ala ka diinɛ na k'ala ka diinɛ buruja k'a kɛ kulonkɛ filɛni ye k'aw ka hɛrɛ sɔrɔ o jamana kɔnɔ a bɛ hɛrɛ bɔ min a b'o bɔ min regardez ɲɔgɔn nɛgɛ kalon kan yɛrɛsago kɛ o ni diinɛ ye fankelen ye regardez moi ça ce truc là an bɛ nin jɔ yan fɔlɔ a bɛ faamu wa an b'a essayer k'a jɔ yan ne kɔni bɛ kangari min da aw ye n bɛ deli k'a fɔ aw ye muminiw a yɛrɛ kɔlɔsi ninnu na méfiez-vous de ce genre de type là a yɛrɛ kɔlɔsi u la n'aw m'aw jija o tɛna kisi wa o t'aw to yen a ka kisi est ce que a faamu o tɛ kisi wa o tɛ aw to yen aw ka kisi kuranɛ de y'a fɔ dɛ ne ka kuma tɛ suratul bakara aya 217 kuranɛ suran 2 aya 217 أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون est-ce que a faamu aw kana yɛrɛ to ninnu bolo k'aw kɛ namugulasogo ye a y'aw jɔ aw cɛ sen kan an ka diinɛ ye an ka nin jɔ comme il le faut
an ka n'an yɛrɛ t'u bolo tan nin ye ɲinanta ye o nin tiɲɛna ka ban ça c'est déjà capté parce que ne ma information jɔnjɔn sɔrɔ ka kɔn non ne ye cɛ min n'a kun sɔrɔla ne kun ye information sɔrɔ preuve contradictoire depuis kunun ne kun b'a fɔ a y'a kana bi bila a ye bi sɔn a k'u to yen k'u ka sogo dun n'o da ye o b'a la sɔrɔ yen mais a tiɲɛna ka ban mais a ma tiɲɛ aw b'a tile kelen juru sara ala ye o ye ɲinata ye dɛmɛdɛmɛ de don ala ka san wɛrɛ yira an na nin ye boycott de boycott de bɛ kan ka daminɛ ta tɔ bɛ kan ka juguya ka taa fɛ di a y'a faamu wa boycott a bɛ kan ka juguya ka taa fɛ di tellement ne bɛ ninnu ka idée rejeter cogo min na a y'a faamu wa ne tigɛ n b'u la cogo min na ne tigɛ n b'u ka idée fana na ten de a bɛ faamu prenons notre destin à main an k'an ka ko ta an yɛrɛ k'an ka baara kɛ n'an ka ko ye an k'an organiser sinon han dɛ ne bɛ jɔ yen Ustaz Berté ala ka waraba murutiden karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 wasalamu alaikum warahmatullah a b'a fɔ k'ale partager o b'a sɔrɔ cogo min na